ওদিকে উধর বন্ধ করে বন্ধ করে একটু পিছিয়ে একটু চলিए वहाँ ठंडा में सामने छोड़ दो आइए आइए सब दादा के पीछे दादा এখানে পড়ে सेट कर लो आप मैडम 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 थोड़ा हल्का फर्स्ट बंगाली তারপর इंग्लिश और हिंदी ये लोग थोड़ा डाउन कर लीजिए मैडम कोई बात नहीं अभी शुरू ये देखो ना तुम अरे महाराज शुरू हो गया क्या आज लगा देंगे আমরা লয়ার ফর জাস্টিসের পক্ষ থেকে আমরা তিনজন সাংসদ এবং লয়ার ফর জাস্টিসের যারা সদস্য তারা আমরা এসেছিলাম এবং তার সাথে সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ আমার মনে হচ্ছে দিল্লিতে বসবাসকারী বাঙালি হিন্দু সমাজের প্রতিনিধিরা তারাও আমাদের সাথে এসেছেন। তারাও বাংলার বাঙালিদের বাঙালি হিন্দুদের উপর কন্টিনিউয়াসলি ক্রমাগত ঘটে যাওয়া এই যে আক্রমণ, কখনো মোথাবাড়ি, কখনো নওদাতে পরপর দুবার হলো, এক মাসের অন্তরালে বেলডাঙ্গা, কখনো বা দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা, কখনো বা দক্ষিণ দিনাজপুর, প্রত্যেকটি জায়গায় এই ধরনের ঘটনা ঘটছে। তার প্রতিবাদে তার বিষয়টি আমরা আজকে এনএইচআরসিকে জানিয়েছি এবং এনএইচআরসিকে তার সাথে আমরা তাদের যে রোল ছিল ডিউরিং দ্য পোস্ট পোল ভায়োলেন্স তার জন্য ধন্যবাদ জানিয়েছি। আমরা চাইছি এনএইচআরসি পদক্ষেপ নিক, প্রয়োজনে রাজ্যের ডিজিপিকে দেখে পাঠাক, ওনারা কী করবেন ওনাদের প্রেরোগেটিভ, কিন্তু এই সমস্ত পদক্ষেপ নেওয়া দরকার। বিশেষত আমরা রিকোয়েস্ট করেছি, অনুরোধ করেছি তাদের একটি টিম যেন উপদ্রুত এলাকাগুলোতে যায়, মোথাবাড়িতে যায়, কমসে কম মোথাবাড়িটা এখন হয়েছে, অন্যগুলো তাও শান্ত হয়ে গেছে। মোথাবাড়িতে রামনবমী করতে দেওয়া হবে না এই প্ল্যানিং নিয়ে পুলিশ, ওখানকার এসপি, ডিজিপির নির্দেশে, কারণ আমার কাছে খবর আছে এই মুহূর্তে এসপি ডিএম কিছু করছে না, রাজীব কুমার কলকাতা থেকে সামলাচ্ছে। পুলিশ সত্যিই খবর আছে আমার কাছে, পুলিশেও তো আমাদের লোকজন আছে যারা বিজেপিকে পছন্দ করে, তারা বলেছে আমাদেরকে যে রাজীব কুমার কলকাতায় বসে নিয়ন্ত্রণ করছে যে মোথাবাড়িতে খগেন মুর্মু ঢুকতে পারবে কি পারবে না, সুকান্ত মজুমদার ঢুকতে কি পারবে কি পারবে না, জগন্নাথ সরকার ঢুকতে কি পারবে কি পারবে না। অথচ সেখানেও স্থানীয় বিধায়ক, কি নাম তার, রহিম বক্সি না, স্থানীয় বিধায়ক বিধায়িকা তিনি ঘুরে বেড়াচ্ছেন, সামিনা ইয়াসমিন, তারটা আমি মেনেও নিলাম তর্কের খাতিরে, আবার সে মন্ত্রী, সে 144 ধারা ভেঙে ঘুরে বেড়াচ্ছে, তারটা মেনে নিলাম। রহিম বক্সি যার কথা খগেনদা বললেন, তিনি ডিস্ট্রিক্ট প্রেসিডেন্ট, মালতীপুর বিধানসভার বিধায়ক, সে তার বাড়ি থেকে অত দূরে, অর্থাৎ তার জুরিসডিকশন থেকে দূরে এসে সেখানে ঘুরে বেড়াচ্ছে। সেখানে সুকান্ত মজুমদার, খগেন মুর্মু, স্থানীয় এমপি, ওই জেলার এমপি, তাকে ঢুকতে দেওয়া হচ্ছে। এই যে হিউম্যান রাইটস ভায়োলেশন হচ্ছে, বারবার বিজেপি কর্মী সমর্থক এবং তার সাথে বিশেষত হিন্দুদের উপর যে ধরনের অত্যাচার হচ্ছে, সেইটা নিয়ে আজকে আমরা এনএইচআরসির কাছে এসেছিলাম। লয়ার্স ফর জাস্টিস এই ফোরামের ডাকে তারা আমাদেরকে ডেকেছিলেন যে আপনারা আসুন আমাদের সাথে যান, কারণ ওনারা তো লয়ার্স বা জনপ্রতিনিধি তো নন। তো পশ্চিমবঙ্গ থেকে আমরা 3 জন জনপ্রতিনিধি আজকে উপস্থিত ছিলাম। আমরা এনএইচআরসিকে প্রত্যেকজন সাংসদরা আলাদা করে কথা বলেছেন, প্রত্যেকের ভিউ তারা বলেছেন এবং এনএইচআরসিকে আমরা ধন্যবাদ জানাবো এতটা সময় দিয়ে গুরুত্ব সহকারে শোনার জন্য। আমরা চাই এনএইচআরসি পদক্ষেপ নিক, বাংলার হিন্দুদেরকে বাঁচান। আজ যখন সকাল থেকে আপনাদের কর্মসূচি চলছে, তৃণমূল পাল্টা তারা দিল্লির রাস্তায় নেমেছে, নির্বাচন কমিশন থেকে তারা পার্লামেন্ট পর্যন্ত মার্চ করেছে। তাদের দাবি যে এপিক ইস্যু এই মুহূর্তে বাংলার সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ এবং নির্বাচন কমিশন এবং কেন্দ্রীয় সরকার এই বিষয়ে তাদেরকে পদক্ষেপ নিয়ে। দেখুন, প্রথম কথা হচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকার ভোট করায় না, ভোট করায় নির্বাচন কমিশন। এপিকের যে ইস্যুটা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তার দলবল তুলছেন, এটা চোখ ঘোরানোর জন্য করছে, ওটা কোনো ইস্যুই নয়।
আপনি গুজরাটে থাকেন, আমি বাংলায় থাকি, আপনারা আমার এপিক নাম্বার সমান। আপনি এসে ভোট দিতে পারবেন আমার ওখানে, ভোটার লিস্টে যদি আপনার নাম না থাকে। এপিক নাম্বার এক হয়ে কি লাভ হবে? কোনো লাভ হবে না। আপনার নাম গুজরাটে আছে, আপনার নাম রাকেশ মেহতা, আপনি বালুরঘাটে 46 নম্বর বুথে আপনার নামই নেই, আপনি ভোট দিতে পারবেন কি করে? অতএব ভোটার কার্ডের 1 নাম্বার হয়ে গেলে যদি দুটো ভিন্ন ভিন্ন রাজ্যে হয়, তৃণমূল তো ওটাই তুলছে, কোনো চলে। আরে বাবা, অত যদি দম থাকে, স্বচ্ছ ভোট করাতে চান আপনারা, কমিশনের কাছে গিয়ে বলুন বায়োমেট্রিক এভিডেন্স দিয়ে ভোটে ঢুকুন। দরজার সামনে যে আঙুলটা লাগাবে আমরা আঙুল লাগাবো, যারটা ম্যাচ করবে সে ভেতরে ঢুকবে, যার ম্যাচ করবে না পুরো বাইরে। সিআইএসএফ লাঠি দিয়ে পেটাতে পেটাতে বাইরে। তৃণমূল আধার এবং ভোটার সংযুক্তিকরণেরও বিরোধী। আজকে তাদের যে মিছিল করেছেন সেখানে তারা স্পষ্টতই বলেছেন যে আধার এবং ভোটারের লিঙ্ক হোক, এটার তারা বিরোধী। তার কারণ আধারও ক্লোন করা হচ্ছে এবং ক্লোন করে সেখান থেকে ডুপ্লিকেট ভোটার কার্ড তৈরি হচ্ছে। তারা চান স্বচ্ছ ভোটার কার্ড তৈরি হোক এবং নির্বাচন কমিশনে গিয়েও তারা সেটা জানিয়ে এসেছেন। এবং প্রথম কথা হচ্ছে আধার কার্ড সংযুক্তিকরণ ভোটার কার্ডের সাথে, তার বিরোধিতা তৃণমূল কংগ্রেস তো করবেই। চোর কোনো চাইবে আপনি বাড়িতে কোলাপসিবল গেট লাগাবেন, তা চুরি করবে কি করে, শীত কাটবে কি করে? এ তো নতুন কিছু না। তো আমাদের সাজেশনটা মানুন না, তাহলে তো আর কোনো সমস্যা থাকবে না। দুধ আর জল সব আলাদা হয়ে যাবে। বায়োমেট্রিক করুন, চোখে রেটিনা স্ক্যান করে ঢোকান, তাহলে তো সব সমস্যা মেটে। কেন সেই দাবিটা করছেন না? টেকনোলজির ব্যবহার কেন করছেন না? তার কারণ হচ্ছে তৃণমূল কংগ্রেস জানে তারা ভোটে চুরি করে ছাপ্পা মেরে ভোট লুট করে যেতে। আর এবার এই 26,000 চাকরি চলে যাওয়ার পর আর ওই আধার কার্ড ভোটার কার্ড ওসব কিছু করে লাভ নেই। দুদিন পর তো ক্যাবিনেটটা জেলের ভেতরে থাকবে। 8 তারিখের পর আমার যা মনে হচ্ছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জেলের ভেতরে থাকবেন এবং আমরা দ্বিতীয় মুখ্যমন্ত্রী পাবো ভারতবর্ষে, যিনি চাকরি বিক্রি করে ফেরিওয়ালার মতো তিনি জেলে গেছেন। তো দ্বিতীয় মুখ্যমন্ত্রী আমরা পাবো। অতএব আধার কার্ড ভোটার কার্ড নিয়ে আর ভেবে তৃণমূলের লাভ নেই। তৃণমূলের ব্যবসা গোটানোর টাইম হয়ে গেছে। হিন্দি আছে? হ্যাঁ, একটা জিনিস একটু বলে যাচ্ছি, সেটা হচ্ছে যে আমরা বিকেলে, আপনি বিকেলে আছেন তো বাড়িতে? আমার ফ্লাইট আছে। হিন্দি আলাদা। देखिए, आज हम बंगाल में लगातार बढ़ते हुए हिंदुओं के अत्याचार के ऊपर लॉयर फॉर जस्टिस फोरम की तरफ से हम NHRC के चेयरमैन और उनकी टीम के साथ मुलाकात की। हमने बंगाल में हिंदुओं के साथ घटती हुई जातियों के बारे में, मंदिरों के ऊपर अटैक, मंदिर वैंडलाइजेशन, मूर्तियों को तोड़ना, इस तरीके की जो घटना घट रही है, स्पेशली मोथाबाड़ी में, जो मालदा डिस्ट्रिक्ट के मोथाबाड़ी में जो घटना घटी, इसको लेकर लॉयर्स फॉर जस्टिस उनके फोरम के तरफ से हमें बुलाया गया था। हम 3 सांसद, मालदा से खगेन मुर्मू जी, उत्तर मालदा से, रानाघाट से हमारे जगन्नाथ सरकार जी, और मैं बंगाल के बालूरघाट क्षेत्र से सांसद, ये तीनों सांसद उनके साथ यानी लॉयर्स फॉर जस्टिस फोरम के साथ हम NHRC से मुलाकात किए और NHRC को अवगत कराया कि बंगाल में एक के बाद एक ऐसी मानवाधिकार उल्लंघन की घटनाएं घट रही हैं। हमारे लॉयर्स फॉर जस्टिस के यहाँ के दिल्ली के नेता कबीर शंकर बोस, उनके नेतृत्व में विकास सिंह और बाकी लॉयर्स जो यहाँ पे उपस्थित है, उनमें से कुछ लोग हम मिले और कमीशन को पूरी तरह इस विषय में अवगत कराया। और कमीशन के पास हमने गुहार लगाई कि बंगाल के हिंदुओं की हित की रक्षा, कि बंगाल के हिंदू भी मानव है, उनके भी मानव अधिकार है, उस मानव अधिकार की रक्षा करने के लिए कमीशन आगे आए। जैसे 2021 के पोस्ट पोल वायलेंस में कमीशन मानव अधिकार रक्षा के लिए बंगाल में गए थे, ऐसे कमीशन को बंगाल में आना चाहिए और बंगाल में जो पीड़ित लोग हैं, जो हिंदू पीड़ित लोग हैं, उनके साथ मुलाकात करनी चाहिए और उनकी व्यथा, दुख, दुर्दशा ये सब सुननी चाहिए। इसके साथ साथ लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में नाकामयाब रही पुलिस प्रशासन के खिलाफ भी हमने बोला कमीशन को कि आप व्यवस्था ले, अगर ज़रूरत हो तो DGP को बुलाइए और DGP को पूछिए कि क्यों बंगाल में एक के बाद एक ऐसी घटना घट रही है। बेलडांगा में घटी,
2 महीना 3 महीना पहले जब कार्तिक पूजा होती है बंगाल में, उस समय मंदिर जला दिए गए, कार्तिक पूजा के पंडाल जला दिए गए, हिंदुओं के घर में तोड़ फोड़ हुई। जब हिंदू उल्टा अपने आप की आत्मरक्षा करने के लिए मारने लगे तब जाके थमी, उससे पहले नहीं थमी। क्यों? पुलिस का रोल था। हिंदुओं को क्यों लड़ना पड़ेगा? ये तो पुलिस का रोल था कि पुलिस को चुप करना था। उसके बाद नौदा में घटी, फिर इस बार नौदा में घटी, मालदा में घटी, रामनवमी में पिछली बार 3-4 जगहों में पथराव हुआ था। इस बार भी क्या होगा हमें पता नहीं, क्योंकि ये सरकार, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार जो है वो खुद चाहती है कि दंगा हो, खुद चाहती है कि पथराव हो। आप बोलेंगे क्यों, कैसे बोलते हैं? क्योंकि पिछली बार जो भार्डिक्ट आया था हाई कोर्ट का, उस भार्डिक्ट में कोर्ट ने सजेशन दिया था, आपको शायद याद है, कि अगर राज्य सरकार को लगता है कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में उनको से केंद्र की सहायता चाहिए तो आप सेंट्रल फोर्सेस, पैरामिलिट्री फोर्सेस बुलाइए और उसका डिप्लॉयमेंट करिए। लेकिन अभी तक हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है, ममता बनर्जी की सरकार ने सेंट्रल से बात नहीं की, चिट्ठी नहीं लिखी कि आप सेंट्रल फोर्सेस दे दीजिए, हम पीसफुली रामनवमी करना चाहते हैं। वो उल्टा प्रोसीड्योर चला रही है, रामनवमी का परमिशन कैंसिल कर दिया। आप कौन होते हैं परमिशन देने वाले? कोर्ट में जाना पड़ रहा है। हाँ, कोर्ट में जाना पड़ रहा है हमें रामनवमी करने के लिए। अब हिंदू अगर अपनी रिलीजियस राइट के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे तो इस हिंदुस्तान में क्या होगा? हिंदुस्तान का, हिंदुस्तान का नाम में ही क्या हिंदुस्तान रहेगा क्या? हजारों साल से देश को हिंदुओं ने बनाया, बाकी सब आए रहे, कोई बात नहीं, किसी का कोई विरोध नहीं है। आप रहिए यहाँ पे, आपकी धर्म पालन करिए, लेकिन अगर हिंदुओं को अपने धर्म पालन करने के लिए अगर कोर्ट में जाना पड़ रहा है तो ये बहुत दुख की बात है और पूरे देश के लोगों को इसके संज्ञान लेना चाहिए, NHRC को भी लेना चाहिए। सर, एक सवाल ये है कि वक्फ बिल जिस तरह से पास हुआ है, क्या दीदी को भी तकलीफ हुई होगी इससे? दीदी को तो तकलीफ है, दीदी का वोट बैंक है, दीदी को बहुत ज़्यादा तकलीफ है। दीदी वोट बैंक को एक नया नोमेनक्लेचर दिया है, आपको पता है ना, दूधेल गाय। दूधेल गाय मतलब बांग्ला में बोली है वो जो गाय जो दूध देती है। बंगाल में कहावत है, जो गाय दूध देती है उसका लात खाना भी सही है। प्रॉब्लम ये है, बंगाल में दूध और खीर ममता बनर्जी खा रही है, लात बाकी हिंदुओं को खाना पड़ रहा है। तो आप खीर खाइए, लात आप खाइए, हमें क्या फर्क पड़ता है? आप लात खाइए, लेकिन हिंदुओं को लात खाना पड़ रहा है, ये सबसे बड़ी दुख की बात है, दुख की घटना है। ठीक है।